राज्य में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मंगलवार दोपहर मोहनपुर के 808B राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगतपुर में एक टिपर और बाइक की टक्कर में बाइक चालक विक्रम राव गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार टिपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिससे वह दूर जाकर गिरे। बाद में टिपर भी अनियंत्रित होकर सड़क पर खाई में गिर गया और चालक फरार हो गया। घायल को पहले ही मोहनपुर CHS और GBP में अस्पताल भेजा गया। দুর্ঘটনা বাইকটা তো এদিকে আইছে, বাইকটা তো ইহা তো ইনতে আইছে না, গাড়ি পড়েছে। বাইকগুলো খুব চেষ্টা করছে বাঁচাইতে, পারছে না। খুব চেষ্টা করছে বাইকগুলো বাঁচাইতে, পারছে না। পাইছে না। কি মনে করো দোষটা কার দেখছো? দোষটা অনেক আর অনেক এমন কম খুব দোষটা মেইন নিচে গাড়িগুলো বাঁচাইতে খুব চেষ্টা করছে। গাড়িটা কি দ্রুত গতিতে ছিল? দ্রুত গতিতে মোটামুটি দ্রুত গতিতে। আচ্ছা, বাইকের চালক কিরকম আহত হয়েছে? বাইকের চালক মানে বাইকে তো মোটামুটি আহত হয়েছে। এই জায়গাটার নাম কি? জায়গা বাইপাস।